অভিরাম ঠিকনা শ্রী সত্যনারায়ণ করন্তি নাম শ্রী স্বপন কোটি জীবরে অভিরাম বাস করে স্বপন কোটি জীবরে অভিরাম বাস করে মনকু স্থির করিলে মনকু স্থির করিলে মন পদভ্রম অভিরাম নাম ভজরে শান্তং সৎসতং প্রেময় মনঘং গ্রীবাণ শান্তি প্রদং ব্রহ্মা সভ্য ফণীন্দ্রং সেব্য মনীষং বেদান্ত বেদ্যং বিভো রামাখ্যাং জগদীশ্বরং সুরগুরু মায়া মনুষ্যং হরি বন্দেহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপাল চূড়ামণি परमाराध्य परम प्रेममय अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक महाप्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलभद्र महाप्रभु माँ सुभद्रा सुदर्शन महाराज चरणारविंद कोटि कोटि प्रणिपात जन सारिबा परे माँ कारिणी तारिणी सारला विमला एमानंकर चरणारविंद कोटि कोटि प्रणिपात जन सारिबा परे तथा अनुष्ठान द्वितीय रजनी प्रथम पर्यायर उपस्थित रही समस्त हरिकथा पिपासु सज्जन मान को नर नारायण मनकरी समस्त चरणारविंद कोटि प्रणिपात जन सारिबा परे पालकार मानकर जहाँ कौलिक पंथा जहाँ गतानुगतिक रीति जहाँ हूँ संविधानिक नियम तदनुजाई सत्यनारायण पवित्र मंच उपर मंचासीन हो सारा पर कपिल महाजन जन गत पंथा पाला जगतर पूर्वसूरी माने जो मार्ग मार्गी होती जो पथर जाइछंती कपिल से पथर पथकी हेबार चिंताधारा नहीं सत्यनारायण मंच उपर मंचासीन हो सारा पर सर्वप्रथम करबला बिहारी ठाकुर अभिराम परमहंस देवंकर रचित एक मन चैतन्यमूलक संगीत को परिवेशन कर सारी धन चारिपादर श्लोक दी आमे माने पाठ करिसंती जहाँ को आशीर्वादात्मक श्लोक भाव में आमे माने ग्रहण करिसंती आज द्वितीय रजनी प्रथम स्तबक उपस्थित रही समस्त आबाल वृद्ध वनिता तथा ग्रामवासी मानकर ये ओडिशा माटीर ये भारत वर्षर ये समग्र विश्व ब्रह्मांडर मंगल विस्तार करने जहाँ को आमे आवाहन करिसंती जहाँ को उद्देश्य चारिपादर श्लोक दी पाठ करिसंती तांकर परिचय देवा सहित अनेक कथा को आलोचना करने पड़ो मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज आज प्रथम पर्यायर ए जो श्लोक टी को आशीर्वादात्मक श्लोक भाव में आमे माने पाठ कर
କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାର ରଚୟିତା କିଏ କପିଳ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦି କବି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ଆଦି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କବି ନଥିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କବିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟି ନଥିଲା କେହି କବି ନଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ କରି କବିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ଯିଏ ପ୍ରଥମେ କବି ବୋଲି ଜଗତକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦି କବି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଦି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ କବିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ କିଏ ନା ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏ ବେଦଭୂମି ଭାରତ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସେ ମହାନ ପୁରୁଷ ସେ କିଏ କବିଳ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରଚିତ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଏକ ଚତୁର୍ପାଦୀ ଶ୍ଲୋକ ଚାରିପାଦର ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଶ୍ଲୋକ ରୂପରେ ଆମେ ମାନେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଶ୍ଲୋକକୁ ପାଠ କରାଯାଇଛି ଅତଏବ କିଛି ରାମ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ରାମ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କଥାରୁ କଥା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ବିରଚିତ ରାମାୟଣର ଏକ ଚାରିପାଦର ଶ୍ଲୋକରୁ କଥାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କପିଳ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିବା ଆପଣ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ତାକୁ ନ ଚିହ୍ନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ଠିକ ହବନି କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବନି ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ କହିବା ସେ କିଏ ଯଦି ସେ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ ଉତ୍ତର ଆସିବ କୋଣ କାହା କଥା କହିବା ଆଉ ପଦଟିଏ ଗାଇବା କବି ଆଉ ଜଣେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଉ ଜଣେ ବାଲ୍ମୀକି ଜ୍ଞାନୀମାନ ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ବାଲ୍ମୀକି ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବାଲ୍ମୀକି କିଏ ନା ଯାହାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି କପିଳରେ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଆଜନ୍ମରୁ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଯିଏ କଥା କହିଲେ ଆଉ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଯିଏ କି କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲ୍ମୀକି ଉପାଧି ପାଇଲେ ସେ କିଏ ସାର୍ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ସେ କିଏ କପିଳ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଏ କିଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଇଏ ଜଣେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କିଏ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କଳିଯୁଗର ବାଲ୍ମୀକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ନାମ ହେଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାଁଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ତାରି ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଦୋହାପଦଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ କପିଳ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯଥା ନନ୍ଦ ରାମ ଭଗବାନ ତଥା କଥା କିରତି ଗୁଣ ନାନା तुलसी कहले यथा अनंत राम भगवान तथा कथा गिरती गुण नाना कपिल आग शब्दटी लिखिले यथा कहीं यथा लिखा है यथा शब्दर अर्थ कौन यथा शब्दर अर्थ हूँ जेपरी तथा तथा शब्दर अपर अर्थ हूँ सेपरी यथा अनंत राम भगवान तथा कथा कीरति गुण नाना तुलसी कहले जेपरी राम होउछंती अनंत भगवान सेपरी भाव रे तांको कथा तांको कीरति तांको गुण ये नाना होउछि अनंत राम होउछंती अनंत राम को कथा हैला अनंत
राम अनंत राम को कथा है अनंत जदि राम हेले अनंत राम को कथा है अनंत ताले कपिल कहीं अनंत कहगला अनंत शब्दर अर्थ कौन अनंत शब्दर अर्थ को जदि जीवा ज्ञानी माने आउ जने सन्थ गोटे पद लिखिदे अनंत शब्द को अर्थ करदे से किए अच्युतानंद महापुरुष नेमाल मठाधीश कहले अनंत शब्दर अर्थ कौन कि कपिल लिखिदे पुओ कहले अनंत नामे अंत नाही हो अच्युतानंद महापुरुष कहले अनंत शब्द को जदि व्याख्या करबा तल पादर आवश्यकता ना प्रथम पादर लिखिले अच्युतानंद महापुरुष अनंत नामे अंत नाही अनंत शब्दर अर्थ जार अंत न थाए जार शेष न थाए ताकू कहंती अनंत शेष नाई कहती अनंत जदि जार शेष नाई कहगला अनंत तुलसी कौन कहले कहले यथा अनंत राम भगवान कथा कथा कीरति गुण नाना राम होउछति अनंत राम को कथा है अनंत कपिल जदि जार शेष नाई कहती अनंत नहीं जार शेष न थाए कहती अनंत ताले जगतर शेष कार नाई ब्लैक बोर्ड ना जगतर समस्त शेष अच्छी कई कहीपर जगतर कार शेष ना बोली ज्ञानी मान समस्त शेष अच्छी आम आखिरे जहाँ देखुंट आम आखिरे जहाँ देखुंट कई चिरस्थायी कि ना समस्त अंत अच्छी शेष अच्छी शुणी गोटाए पद समस्त शेष अच्छी बोली ओडिया कवि बाबाजी गोविंद दास पुरी जिलार घर परम दार्शनिक तत्ववादी कवि कहले अनंत शब्दर अर्थ जदि जार शेष नाई कहते अनंत जगत तो समस्त शेष अच्छी रे पुओ कौन कहले गोविंद दास कहले अनंत जलधि ये अचल हिमाद्री सोसा गोरा धोरा ये विचित्र भुवन ग्रह तारा गण विचित्र भुवन ग्रह कालर कमले चूर्ण दिने हाहेब दिने अरे स्थिर होई केही न रहिब दिने बाबाजी गोविंद दास कहले संसार में सबुदिन कई स्थिर होगी रही कार शेष नाई ना जगत समस्त शेष अच्छी कौन कहले कवि बाबाजी गोविंद दास कहले अनंत जलधि जो समुद्र को आम मैंने कहते अनंत गर्भा जार गभीरता को एपर्यंत विज्ञान मापी पारि ना जहाँ एपर्यंत वैज्ञानिक माने मापी पारि ना कपिल रे से समुद्र रहिबो ना रे गभीरता को विज्ञान मापी पारु ना वैज्ञानिक माने मापी पारु ना सी भी रहा खाली समुद्र अचल हिमाद्री हिमाद्री बोले हिमालय जहाँ कालिदास कुमार संभव लिखिंट अस्थि उत्तराख्यांग दिशिदेवतात्मा हिमालय नाम गांधीराज बोले उत्तर दिगरे भारतर उत्तर दिगरे रही हिमालय पर्वत जहाँ
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନଗାଧିରାଜ ନଗାଧିରାଜ ନଗ ଅଧିରାଜ ନଗାଧିରାଜ ନଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପର୍ବତ ଅଧିରାଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପର୍ବତ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ସିଏ ହେଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ভিতরে রাজা হচ্ছেন হিমালয় পর্বত কালিদাস কহিলে কাইকি হবনি দেখুন আজ্ঞা হ্যাঁ কহ আমার যে জন মুকুট পিঁধিকি আসিলে আচ্ছা আমি জানিবা যে জনে রাজা আসুছ হ্যাঁ 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 যদি হিমালয় পর্বত হেলা রাজা আচ্ছা মুকুট নচিলে হেলে কে রাজা কহিবা কি কপিল সারে যদি জনে মুকুট পরিধান করিথান্তি মুকুট পিঁধিথান্তি তাଙ୍କୁ রাজা বলি কুহা যায় আরে হিমালয় পর্বত ইয়ে তো জীবন নথিবা গোটিয়ে জড় না যদি হিমালয় পর্বত হেলে জড় তাহলে সে জড় কেমিতি রাজা হেবে যদি রাজা হেলে তাঙ্কর মুকুট কিয়ে মুকুট চিনেলে এ পুଅ কালিদাস কহি নাহান্তি মুকুট কিয়ে ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য ওড়িয়া ভাষারে লেখি দেলে জনে কবি সে কবি কিয়ে আপন মানকর মধুসূদন জ্ঞানী মান কলে হিমালয় পর্বত যদি রাজা হুঁতি তাঙ্কর মুকুট কিয়ে পুଅ ইয়ে হিমালয় হিম গৌর তনু আরে হিমালয় হিম গৌর তনু যা শোভা দেখিলে ন যায় বসিয়ছি বড় গুরু গম্ভীরে তুষার মুকুট বহির চিরে মধুসূদন কহিলে জ্ঞানী মানে যদি হিমালয় পর্বত হুঁতি রাজা তাহলে রাজা মানে মুকুট পরিধান করନ୍ତି হিমালয় তো জড় সে কোন মুকুট পিঁধি না রে পুଅ পিঁধিଛନ୍ତି মধুসূদন কহিলে হিমালয় হিম গৌর তনু যা শোভা দেখিলে ন যায় মনু বসি অছি বড় গুরু গম্ভীরে তুষার মুকুট মহিন শিরে হিমালয়ের যে বরফ পড়ু না এ যে গ্লেসিয়র রয়েছেন হিমালয়ে যে বরফ আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছেন কালিদাস কহিলে মধুসূদন কহিলে ইয়ে বরফ নুহନ୍ତି যদি হিমালয় রাজা হেলে তাঙ্কর মুকুট হেলা এ বরফ